बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा। तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि वसख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वफ़िल अर्ज़ि क़ितउम मुतजाविरातुन वजन्नातुम मिन अअनाबिन वज़रउन वनख़ीलुन सिनवानुन वग़ैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़ज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़िन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। वयक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अर्हामु व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युन्शिउस सहाबत सिक़ाल व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही व युरसिलुस सवाइक़ फ़युसीबु बिहा मन यशाअु व हुम युजादिलून फ़िल्लाह व हुव शदीदुल मिहाल। लहू दअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु व मा हुवा बिबालिग़िहि व मा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। क़ुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ क़ुलिल्लाह क़ुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलियाअ ला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीरु अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ ख़लक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़ह्हार। अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़सालत अवदियतुम बिक़दरिहा फ़हतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदून अलैहि फ़िन्नारि इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लुहु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मज़ ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहू लफ़्तदौ बिही उलाइका लहुम सूउल हिसाबि व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लज़ीना यूफ़ून बिअहदिल्लाहि व ला यनक़ुज़ूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व यख़शौन रब्बहुम व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यद्रऊन बिलहसनतिस सय्यिअता उलाइका लहुम उक़बद्दार। जन्नातु अदनि यदख़ुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदख़ुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا باق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.